Bueno, mi nombre es Federico Pols. Federico Pols. Por este periodo, de 2008 a 2010, ocupo el cargo de director del Centro Fray Julian Garces de Derechos Humanos. So, I started in 2008, and then my period as president of the Human Rights Center will be, a director will be into 2010. Y ya me arranco con mi presentación. Bueno, no sé si han ubicado Tlaxcala como... Yo creo que sería bueno ubicarnos, ¿no? Un gráfico o algo también, como tú ves. Pero sí. Bueno, estamos en el estado de Tlaxcala, es el estado más pequeño de la República. So right now we're in the state of Tlaxcala, and that's the smallest state of the whole Mexican Republic. Solo es un poco más grande que el Distrito Federal, ¿no? It's only slightly bigger, larger than the Mexico City. Y la población ahora es alrededor de 1.200.000. Population of the whole state is about 1,300,000 people. Bueno, como experiencia de derechos humanos, el centro nació de la pastoral social de la Iglesia Católica. So this Human Rights Center was born out of the social practice and the social pastoral of the Catholic Church. That's where the roots of the centers are. Es una organización de la diócesis, no el sino la pastoral social, que se venía reuniendo pues más o menos desde el 96, ¿no? Por ahí. So the pastoral work that started in the diocese this year started in qué año, perdón? 1996 más o menos. Around 1996, a group of people gather to talk and work around these issues. Estamos hablando más o menos de 200 personas. About 200 people that kind of start talking and working around these issues back then. Distintos grupos de pastoral. Pues de esa reunión realizaban semanas sociales, que les llamaban ellos, reuniones de reflexión amplias. So what they did, they carried these weeks of reflection and those gatherings in which they talk about social issues. Y en esas reflexiones iban destacando, encontrando como los temas de preocupación prioritaria. So, by carrying these dialogues and these exchanges, they kind of were pointing out the priority issues that affected the community. Entre esas líneas destacamos 6 principales. We can point out 6 main lines of work or themes. Una es pobreza y derechos humanos. One was poverty and human rights. Otra es daños a la salud por la contaminación de los 2 ríos que atraviesan. And the other one was the effects of the pollution of the 2 rivers that cross the state and how they impacted the health of the people because they were heavily polluted. Una problemática de relación de fe y cultura, que es un estado también con mucha tradición indígena. So another relationship of faith and culture, because again, the state of Tlaxcala is one of a large indigenous background, the population. Participación ciudadana. Citizen participation and civic participation. Una identificación que se hacía en ese momento como focos rojos. Also, they were identifying hotspots. Que era en el sur del estado se intuía una situación difícil de prostitución. In the southern part of the state, there was a broad social problem around prostitution. Y la última línea era formación de agentes de pastoral, ¿no? And then the last line of action was to create, to educate, to form pastoral agents. Con esa realidad, digamos, con esas prioridades, la comunidad amplia, este grupo amplio, decidió que debería haber un equipo de personas de tiempo completo que se dedicara a dar atención a esta problemática. So then this 200 people, they gathered and they decided that they needed to create a team to work and aid permanently up to all these problems. Entonces, de ahí surgió, por iniciativa de este grupo amplio, la formación del Centro Fray Julian. So that's how the Human Rights Center, Fray Julian, was born out of the result of that, the works with those people. Entonces, bueno, partimos de una visión integral de los derechos humanos. So our starting point regarding human rights is we want an integral, holistic view and approach to human rights. Entonces, integramos en nuestro trabajo los derechos civiles y políticos. So we integrated both civil and political rights.
pero también económicos, sociales, culturales y ambientales. but also economic rights, political rights, cultural rights, environmental rights, and social rights. Entonces, para nosotros no puede haber distinción. Si se viola un derecho, se violan todos. We cannot make any distinction. If one right is violated, then all the rights are violated as well. En este periodo se establece también en la diócesis de Tlaxcala la pastoral de derechos humanos como tal. And also around that time in the diocese of Tlaxcala, they started very consciously and openly having the human rights pastoral work from the Tlaxcala diocese. Entonces, desde entonces trabajamos de manera conjunta. And ever since Del principio, pues, we have teamed up, and since the very beginning, so we have partnered and worked together. Entonces, tratamos de reunir desde una perspectiva ecuménica nuestra relación de la fe con la vida. So we tried with an ecumenical approach, a relationship with life and faith. Y nos proponemos, pues, rescatar, redescubrir e impulsar, pues, todos los esfuerzos por el rescate de la dignidad humana. So whatever we do, we try, and all of our efforts are due to the fact how to restore human dignity. De manera que la persona sea sujeto de sus derechos, de sus deberes, en su perspectiva individual y social. So the people are subjects of their own rights and their collective and individual life. Entonces, con esta problemática nosotros trabajamos o ponemos el énfasis, pues, en tres líneas principales de trabajo. That's kind of the framework of the problems around us, but we have three main lines of action. Una es la de medio ambiente. One is regarding the environment. Tratando de incidir en la solución a la contaminación de los ríos de Tlaxcala. So one is to do very concrete actions towards improving the quality of the flow of the two rivers across the state. Y la otra es pobreza, economía solidaria. The other one is poverty and solidarity economy. De esas dos líneas se hablará después. And now, of those two lines, we'll talk about it later. Con Eduardo Morales, que viene, y con Sergio. With Eduardo Morales, that is coming later on, and with Sergio Luna. Y la otra línea de trabajo es lo que empezó con los focos rojos. The other, line of action is what sort of, when we identify these red hot spots. Que descubrimos que no se trataba tanto de prostitución, sino de trata de mujeres para la prostitución. So really, it wasn't the problem that we detected. It really didn't have much to do with prostitution, but the trafficking of human beings, of women especially, towards prostitution. Entonces encontramos que Tlaxcala, junto con el Distrito Federal, es un centro de acopio de mujeres para prostitución. What we discovered where the work is that Mexico City and Tlaxcala are the home base for trafficking of women for prostitution, exploitation, and the prostitution. Entonces muchas mujeres entran por Tapachula, en Chiapas, llegan al centro del país. So a lot of women will travel to the south border with Guatemala, Tapachula, and then will reach the center of the country. Aquí Tlaxcala y Here, Distrito Federal. Tlaxcala and Mexico City will have security homes where the human trafficking happens. Y de aquí se llevan a otros estados o a Estados Unidos y a otros. And from here, they're sent to other states within Mexico or abroad to the United States and other countries. Entonces, bueno, esas tres temáticas, digamos, son las que trabajamos en términos generales. So those are the main lines of action on which we based our work. Y trabajamos organizadamente en comités comunitarios de derechos humanos. So we organized ourselves in community committees for human rights. La idea es que sean personas que se identifiquen, digamos, como defensores de la vida en esta integración. So what we want of our aims is to be identified with the defenders of life in this interaction. Promotores de derechos humanos. Promoters of human rights. Son autónomos. They're also they are autonomous. Vinculados con la iglesia, la gran mayoría. And most of them linked to the Catholic Church. Y tratando de incidir en su problemática comunitaria local.